Guys, good afternoon. Tulong agita karon guys kay medyo piki na sa oras ron guys. So, aya tam kadto og wifi yan guys maglungag sa daan. Let's go. So, by the way guys, maghugas ako sa rice cooker guys kay perte yung hugawa guys. So, medyo daghan yung nangamang sa rice cooker guys. So, madto sa tabay guys kay medyo kuan guys magugas ko ning rice cooker guys. Hapiton sa nako ning mga cleanser there guys. So tala guys, kuyogi ko sa inyo kagugas ug kuan guys ng tabay guys. So tala yan guys. Before tamad to wifi yan guys. Ay takadjot guys medyo kike gid yung oras karon guys. I'm always gonna wanna make it move. Always gonna be an uphill battle. Sometimes you're gonna have to lose. There's always gonna be another mountain. So magkuas di tag sabon guys, kay lain kay way sabon guys, cleanser gamiton. Ngita tag mga humot-humot sa rice cooker guys, okay, para kuan guys. So gasan sa nako ang kuan ron guys, rice cooker kay lain kay kuan guys, patangan pa na to bugas guys. Tak andan lain katanawon guys. So magkulat sa gamay guys para man niya ko ang hugasan ng rice cooker guys. Ito hugas guys, pala guys kay ratong bugas guys. So naakos balay guys, kuha na lang ko bugas ni guys. Para humay tong agon guys kay para lame tong kaon na guys. So ang na ko guys, abot ng tagmila oras ni guys para ma-cook niya siya guys. Lami niya guys. Guys, madto na dahil kukuan guys. Kanang guys nga. Narang kuan guys. Naong sa bukoy guys. Guys, kay turig to guys. Mag-wifi ko. Tapos, napuwi buhaton gamay guys. Libon ngayon guys. So, yanan ako guys. Sintro na ligto. Panlayo guys. So, layo